Yo, ¿qué tú puedes preguntar para los Filipinos? Ejemplo, ¿qué tú quieres preguntar con Marisol, con Jose, con yo, con Bill sí, ¿qué información que tú quieres preguntar? Sí, tú puedes preguntar cada uno. Ejemplo, Marisol. También personal de preguntar, no tiene problema. Pregunta a todos. Ajá. O umpisa ko Marisol. O sabi ko magtanong ngayon na magtatanong naman ay si Apoyo. Kung ano yung pwede niya itanong sa atin. Oh, yung sabi ko, tanongin niya tayong lahat. Oh, kaya tu pwede preguntar Marisol. ¿Qué tipo de trabajo haces? Okay, trabaho. Marcol? Yeah? Sí. Ano daw ang trabaho ko? Su trabajo? Hoy? No. A ver, si yo pregunto a esa mujer qué tipo de trabajo, me va a decir trabaja en el restaurante. Ahora, ¿qué tipo de trabajo ella hace? Trabaho? Hindi ko naintindihan. Anong trabaho? Repetir. Trabajo, contable. Oh, Contable. oh. Tatanong ko na trabaho lang. Yun na pala. Oh, contable. Traen customer. Ayun lang ang tanong niya, napaka ano. Sí, Oo. en contable. Ya no te dice ahora mismo que quiere salir contigo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ano daw? Hindi ko nga Ah, naintindihan. ande, Kung pwede daw lumabas, gano'n. un ginyano kere Marisol. ¿Qué es lo que ella va a decir? Kung may isang ginyano raw. Kung ayain akong lumabas, gano'n. Hindi, kung may gusto ka na isang ginyano, ano raw masasabi mo? Oo. Hindi, ano bang, pag nagustuhan ako, i-accept ko ba, gano'n? Oo, parang gano'n, oo. Depende. Depende. Kung mabait ba yung, Ay, que habla español. Oo, yun. ano, Depende. Hirap. Sige, ako mag-translate. Oo. Depende. Depende. Vale. Si es que mi hermano te quiere. Kaya hermano? Elvis. Elvis para Aya. Ha dicho depende, le he dado ejemplo. Ejemplo. Si es que Elvis dice ahora mismo que te quiere. Example si Elvis Lobang, magugustuhan mo. Depende nga kung ano. Sige, ako mag-translate. Sige, depende dahil. Depende kung mabait sa akin Mabait. yung tao, Oo, kung tapos? responsable, Sige. Yung kapag pasensyoso kasi ko, maldita ako. Oo nga yun, tama. Ella dicho, cuando una hombre bueno, después pasensyoso, y también responsable. Sí. Ella puede aceptar, así. Si es que una guineana te quiere ahora mismo, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Conmigo soltero, no problema, pero depende del costumbre de chica. ¿Te gustan las guineanas? Sí, no problema, para mí va a ser importante, entiende esto, chica. Si tú le entiendes, si ella te entiende, sí. Sí, no problema para mí, conmigo soltero. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko, sabi niya, kapag daw single siya. Hindi, ang tanong ni Lorena ay, Ang tanong ni Lorena kung magugustuhan ba niya ang Ginyana. Ang sagot ni Jose? Ang sagot ni Kuya Jose, sabi niya, kung single siya, wala daw problema. Oo. Kung nagkaintindihan sila parehas, okay lang. Okay Kung lang. single. Kung single. Aha. Malinaw yun guys. Malinaw kung yun. single ha. Ahora, Bill, ¿qué tú quieres preguntar? ¿Qué significa esto? Ano daw ibig sabihin? Como Ano sa English sabi mo? scripture. Ano? Hindi, ano daw yung ibig sabihin niyan? Una palabra de no, butan. Puta, ano nga ibig sabihin? Dice, significa cuando tú vienes a otro país donde puedes trabajar, viajar, tú no accidente. Ano sabi? Ang ibig sabihin ng tattoo ni Belgium, Ng tattoo ni Kuya Belgium para safe. safe. Safe travels. Safe Parang travel. ganun, safe. Kung intindi? Travel. Naintindihan niya. Naintindihan niya. Parang Protection. Protection. anting-anting, gano'n. Ahora, ¿qué tú puede preguntar, Aya?
tú quieres, Elvis. Ayan, ako. Pwede, napakaganda. Napakaganda. Ayan, walang nagturo, Aya. Mamatay, walang nagturo. Walang nagturo. Ayan, naku, kailangan pala ito ang sagot. Ito, kailangan sagutin mo itong tama. Prepare como quiero porque Elvis no, ano ba yung effort? No hacer nada. En mi país, dalagang Pilipina. Cuando dalagang Pilipina. Chica, eso chica. Buena chica. Ay, naku, hirap. Tagalogin mo ako magsabi. Sige. Parang gusto ko sabihin sa kanya, Sige. syempre, yung kailangan makita ng Pilipina na nag-e-effort yung Nag-e-effort. lalaki. Tapos? Yung sincere. Sige. Sincere. Tsaka yung gusto ka talagang, makikita mo na gusto ka talaga. Sige. Yun. May effort. Oo. May effort Oo. talaga. Ella dicho, cuando uno chica Pilipina, quiere uno chico, esto chico hacer cosas para ella. Ejemplo, mandar chocolate, mandar flores, Bombones. flores, Sí, bombones. chocolates, sí, Romántico. Romántico. Detalles, ¿no? sí, Detalles son como regalos. sí, él hace regalo, él manda regalo cuando un chico, pero Elvis no hace esto, por eso ella ha dicho, Elvis no hacer nada con Aya. Porque Elvis solo manda mensaje. Oh, mensaje. Solo mensaje. Ojo. Solo Elvis mandar mensaje con Aya. Pero Aya, pero mi país no puede hacer esto, solo mensaje, después tiene amor, no. Hacer acción. Ajá, yun. Después, no directamente así Oo. novia. Ito entiende. No directamente novia. Yung naintindihan, di ba? Naintindihan. Oo, sinabi natin na ang mga Pilipino kasi ay ang mga Pilipina, syempre kailangan pa rin naligawan, bigyan ng mag-effort 'yon. Oo. Pero nagulat ako sa tanong niya, ha? Nagulat nga din ako, hindi ako nakapag-prepare, di na pala ang tanong. Oo, ang tanong kung gusto mo. Pero yun nga, hindi naman kasi nag-effort si Elvis, ang message lang. Oo, Hindi ganun. man pwede ganun. Oo, hindi pwede para sa'yo, pero kasi sa iba ay sa mga, siyempre sa Aprikano, ganun sila. Wala tayong May magagawa mga doon. ganun eh. Pero Oo. kasi sa akin, hindi, di ba? Depende kasi sa babae. Gusto mo pa rin mag-effort. Oh, meron abang kami nagkakwento nandito na question and answer. Meron pong naglalaba. Bakit naglalaba na si Mahmoud? Ano yung ginagawa mo? Hindi ko na alam ang ginagawa mo. Bigla ka na naglaba sa restaurante. Ano ba yan? Yung ano? Mas. Ahora, pregunta Raul. Aha. Quiero preguntar a Raúl más. Mm. No, tengo otra pregunta para todos. Para todos. Tatanungin doon tayo lahat. O sige. Ahora mi pregunta para todos ustedes es ¿por qué la costumbre de Filipinas Aha. lo traes hasta aquí? ¿Por qué vais enseñando la costumbre de Filipinas? Naintindihan ko na tanong niya. Ang sabi niya, bakit daw yung ginagawa, yung kostumbre, yung ating ginagawa sa Pilipinas katulad ng ejemplo de cocinar, no? Sí. De cocinar. Sí, cuando tú sales en Filipinas, tú vienes a decir, es así como se toma la Coca-Cola, es así como se toma Sí, la Fanta. Ang tanong niya sa akin, bakit daw yung ugali ng Pilipino ay tinuturo sa kanila? Yun ang tanong. Esto antes, no? Porque costumbre de Filipinas y costumbre de Guinea, yo mandar aquí costumbre de Filipinas, ejemplo de hacer mano, ¿no? Así, mano. Porque costumbre o cultura de Filipino, quiero enseñar aquí, no sé esto costumbre aceptar de guineano o no, pero para mí cuando yo cocinar después comer los niños aquí, mi corazón contento porque de comida, de costumbre, de jugar, todo yo enseñar aquí aceptar, pero depende de familia o de guineano aceptar esto o no. Pero yo vivir aquí, yo saber a tu familia 2 años, pero aceptar todo. Por eso,
mi corazón también tiene amor con Guineanos. Con Guineanas, así. Yan ang sabi ko ay, sabi kasi ni Loren sa akin, bakit daw pinapakita ko yung mga kaugalian natin dito, yung mga pagluluto, ang galing niya magtanong, ano? Walang skripto, di ba? Walang script. Walang Nagulat skripto, nga ako. nagulat ako sa mga tanong niya. Oo. Ang tanong niya sa akin bakit daw yung mga ginagawa ko sa Pilipinas pinakikita ko sa kanila. Ang sagot ko, kasi yung mga pagluluto ko dito, yung mga laro na tinuturo ko sa nila, yung mga pagmamano, ay inaccept nila. Kumbaga, sa akin, i-accept nila yon. Masayang-masaya ako, lalo na sa mga pagkain na iniluluto natin. Sabi niya, bakit ko ipinakikita sa kanya? Yo enseñar esto costumbre mi país porque yo tengo amor mi país. Yo quiero solo enseñar. Así, aceptar o no, no hay problema. Sabi ko sa kanya, mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko yung paniniwala natin, yung mga nakakalimutan natin mga laro na ngayon naituro sa kanila, pati yung mga pagkain. Na i-share ko sa kanila kasi love ko yung Pilipinas talaga. Tapos meron naman silang sinishare sa atin, di ba? Yung pagluluto Meron naman ng sila pambota, sinishare sa atin. Di ba? Oo. Yung mga Na ngayon, lahat tayo kumakain ng pambota. Si Ayaw kumakain ng pambota, dati ayaw. Si Marisol kumakain. Kasi Bumalik naman sila sa atin. pero también, costumbre de Guineano, tu mamá enseña para mí. Ejemplo de comida pambota. Tú sabes, eso todos come pambota. Ajá. Venís comiendo pan bota. Sí. First time Primera na vez que coméis. Sí, solo Sí, aquí. solo aquí. Por eso, comida de africana, yo aceptar también. Nosotros aceptar, porque come también. Ajá. Parang nire-respect kasi natin yung, Oo, yung culture nila. sí. Nire-respect din nila yung culture Kasi nila. ang Pilipino kasi, di Yo, ba? yo tengo respeto para tu costumbre, tu también de comida. Por eso cuando yo comprobar de comida de africano, está bien, come bien, así. También de tu mamá, come comida de mi país. También tu mamá tiene respeto con comida de mi país. Yung sabi ko ay nirerespeto natin yung pagkain ng mga Afrikana at saka tayo naman nirerespeto naman natin nila yung pagkain natin. Yung ganyan ang topic ngayon. Tapos ang mga Pilipino, mahilig mag-experiment. Oo, mahilig Yung mag-experiment. pagkain, lahat ng kinakain natin, mapaya. Hindi kagaya sa kanila na- Western, mapa Indian, hindi kaya nga. Spanish, kinakain natin. Hindi kagaya sa kanila, kung pagkain nila pambota, yun na yun. Yun lang yun. Tapos mahirap sila pilitin. Oo. Kung ayaw pa lang lang, sila mapilit sila. So ayan na, ang tagal ng pagkain pero si Mahmoud nakakain na po yung mga kamay niya. Naglamok Pero ang ganda ng topic, di ba? Oo. Oo, Ang galing niya magtanong. Ang galing niya May magtanong. mga sense lahat ng tanong niya. Oo.